I bring greetings to all of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Salam untuk saudara semua dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Such an honor to be here in the house of God. Sebuah kehormatan bisa berada di tempat ini di rumah Tuhan. Thank you, dear Pastor, for giving me an opportunity to serve. Terima kasih Bapak Gembala sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani. God sends His servants, the prophets, at the right time. Tuhan itu mengirimkan nabinya di waktu yang tepat. If you look into the Jewish calendar today, Kalau saudara melihat kalender orang Yahudi hari ini, today happens to be the feast of the Lord, Purim. hari ini itu adalah pestanya Tuhan, Purim. And this is the day that Esther won the victory for all truly Israeli people around the world. Ya, dan ini hari di mana Esther mendapatkan kemenangan itu untuk setiap orang Israel di seluruh dunia. So this is the season that the Esthers are going to arise. Dan ini adalah musim di mana para Esther itu akan dibangkitkan. Do we have any Esthers in this house? Apakah kita memiliki Esther-Esther di tempat ini? Esther also symbolic of the bride of Christ. Esther juga merupakan simbol dari mempelainya Kristus. And Esther is also symbolic of all God's children in a way. Dan Esther juga merupakan simbol daripada anak-anak Tuhan itu sendiri. So I believe this beautiful church, Jadi saya percaya gereja yang indah ini, Shekinah glory, Shekinah Glory, is going to enter into a new season of God's glory. akan memasuki musim yang baru dari kemuliaan Tuhan. And there's going to be a manifestation Akan ada manifestasi in our extremity, in man's end. Extremity is God's opportunity. Ini adalah sebuah kesempatan yang begitu luar biasa. When we come to end of striving in the flesh, Saat kita mulai berhenti mencoba dengan daging, God will manifest His glory. Tuhan akan memanifestasikan kemuliaannya. You know, even as you look at this year, 2024, Kalau saudara lihat tahun ini 2024, before I could come to Indonesia, sebelum saya bisa datang ke Indonesia, when I was in India, saya berada di India saat itu and I was praying, dan saya berdoa seeking the face of God, mencari wajah Tuhan. God gave me this scripture. Tuhan memberikan saya firman ini. And yesterday, He reminded me of that. Dan kemarin Tuhan mengingatkan saya akan firman yang diberikan kepada saya. I am not into this number game because I don't like to, overemphasize numbers. Saya nggak terlalu suka kitab bilangan. But I always sensitive to what God is doing. Tapi saya sangat sensitif atau peka terhadap apa yang Tuhan sedang lakukan. So happens to be today is 24. Dan hari ini tepat tanggal 24. And this is the year 2024. Dan ini juga tahun 2024. So I want you to look at one scripture before we begin. Jadi saya ingin saudara melihat satu firman Tuhan sebelum kita akan memulai. Exodus Di kitab Keluaran, 20th chapter, pasal yang ke-20, 24th verse. ayat yang ke-24. Exodus Keluaran, 20, pasal yang ke-20, 24. ayat yang ke-24. It says in my Bible, okay, we're going to read it. First I'll read it in English, and then you can read it in Bahasa, all of us together. Ya, saya akan membacakan dulu dalam bahasa Inggris, nanti setelah itu saudara dan saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia bersama-sama. I also believe that this is a kind of a prophetic word to this church. Dan saya juga percaya ini adalah kata-kata nubuatan bagi gereja ini. It says, build, God commanded Moses, build for me an altar of worship and build my altar
wherever I cause my name to be remembered, I will come to you and I will bless you. Oke, mari kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Amen. Amin. It also says in my Bible, the Message translation, Juga dikatakan di terjemahan The Message, God said to Moses, Tuhan berkata kepada Musa, give this message to my people. berikan pesan ini kepada umatku. You have experienced firsthand how I spoke with you from heaven. Kalian telah mengalami untuk pertama kali aku berbicara kepadamu dari surga. And then he says, Dan lalu Tuhan berkata, don't make any god out of silver or gold and set them along with me. dan Tuhan katakan jangan membuat Allah manapun dari perak ataupun dari emas dan menempatkan mereka di sampingku. Our God is a jealous God. Tuhan kita itu adalah Allah yang cemburu. He's a God of consuming fire. Dia adalah Tuhan seperti api yang melahap. He would not tolerate Dia any tidak other God dia tidak menoleransi ilah atau Allah lain. to be anything. Apapun itu. In those days it was silver and gold. Di hari-hari itu mereka menggunakan perak dan emas It was idols. untuk membuat ilah-ilah lain Aaron made a golden calf. dan membuat lembu emas. So don't make money your God. Jadi jangan buat uang menjadi Allahmu. Don't make your profession your God. Jangan buat profesimu menjadi Allahmu. Don't put your job, your career above God. Jangan menaruh pekerjaan atau karirmu di atas Tuhan. Don't put family or your burden or any other responsibility above God. Jangan menaruh keluarga, beban atau tanggung jawab apapun di atas Tuhan. Let God be first in your life. Biarkan Tuhan menjadi yang pertama di hidupmu. When you put God first, God will put you first. Jikalau engkau saudara menaruh Tuhan menjadi yang pertama, Tuhan akan menempatkan engkau menjadi yang You pertama. put God last, we will end up last. Kalau kita menempatkan Tuhan yang terakhir, maka kita akan jadi yang terakhir. And then he says, make an altar. Maka Tuhan berkata, buatlah mezbah. Your family should be an altar. Keluarga saudara seharusnya menjadi sebuah mezbah. You should teach your children how to build the altar of God. Saudara perlu mengajari anak-anak saudara untuk membangun mezbah. Offer your body as a living sacrifice. Berikan tubuhmu sebagai korban yang hidup. Offer your job, your profession, everything on the altar. Berikan atau persembahkan pekerjaan saudara di mezbah Tuhan. And then verse 24 coincides with this day 24 and the year 24. Dan di ayat yang ke-24 juga berlaku untuk hari ini tanggal 24 dan 2024. In every place where I cause my name to be remembered in your worship. Ya, dan Tuhan katakan, Every ya, place. setiap tempat di mana namaku itu ditinggikan atau dihormati dalam penyembahanmu, Where do we honor God's name? saat kita meninggikan menghormati nama In Tuhan, worship, during our worship. selama kita menyembah, Worship not only in this church, but even worship at home. penyembahan itu bukan hanya di gereja ini saudara, tapi juga di rumah saudara. Some people think we can only worship God in the church, not in the office. Beberapa orang berpikir kita hanya bisa menyembah Tuhan di gereja dan tidak di kantor. You can make your work as part of your worship that belongs to God. Saudara bisa membuat pekerjaan saudara sebagai penyembahan di hadapan Tuhan. When you worship God in your workplace, God will come to your workplace and He will bless you above all others. Saat engkau menyembah Tuhan di tempat kerjamu, Tuhan bisa memberkati pekerjaanmu.
I will be there myself and I will bless you. Tuhan berkata, aku sendiri akan datang dan aku akan memberkati. Wow. Wow. I don't want to emphasize more than what the Word of God emphasizes. Saya tidak mau menekankan lebih lagi dari apa yang sudah Tuhan katakan. Let's read one more scripture. Mari kita baca satu ayat lagi. 2 Samuel 2 Samuel 24. Again, I didn't plan it like that, but it so happened it connects. Saya 24. Saya tidak merencanakan sebelumnya, tapi ini semua terhubung. 2 Samuel 20 ayat yang ke-24. This is such a beautiful passage in the Word of God. Ini adalah sebuah ayat yang sangat indah dalam firman Tuhan. If you look at verse 24:20, 20th verse. Ya, kalau saudara melihat ayat yang ke-20, Okay, verse 18. This same day the prophet came to David and said, go, verse 18, go and build an altar. maaf saudara, 2 Samuel ke-24, pasal 24. God told, over here, you can just look into it. Okay. Verse 18, Ayat yang ke-18. go build an altar. Mari bangun mezbah. Now this is not God, this is Gad, G-A-D. Ya, ini bukan Tuhan, tapi ini Gad. This is the prophet. Ini adalah seorang nabi. There is a time when God says, he says only once. Ada masa di mana Tuhan hanya berbicara sekali. Our God does not keep repeating instructions. Tuhan kita itu tidak mengulang instruksi, saudara. Says only once. Dia hanya berkata sekali. We better listen. Dan kita seharusnya We mendengarkan. better hearken to the voice of God. Kita perlu untuk mendengar suara Tuhan. He sends his prophet to David. Dia mengirim nabinya kepada Daud. David himself is a great prophet. Daud sendiri adalah seorang nabi yang hebat. David can hear God's voice. Daud bisa mendengar suara Tuhan. Why would God send another prophet to prophet David? Kenapa Tuhan harus mengirimkan nabi lain untuk berbicara kepada Daud? You may be prophetic, Mungkin saudara ini profetik, but you cannot use your gift to hear God for yourself. tapi saudara tidak bisa pakai karunia saudara sendiri untuk mendengar suara Tuhan. Personally, you can hear God. Secara personal saudara bisa mendengar Then when Tuhan, it is something to do with national importance, tapi ada sesuatu yang berbeda when it comes to do with the nation, the country, the government, saat berhubungan dengan bangsa, dengan pemerintahan. God sends his prophets to speak about the nation. Tuhan mengirimkan nabinya untuk berbicara mengenai bangsa itu. And God said, Dan Tuhan berkata, go build an altar. pergilah dirikanlah mezbah. Why does the king come to look for me? Verse 21. Ayat yang ke-21, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? King David said, to buy your threshing floor so I can build an altar. Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan. To put an end to the disaster. Supaya tulah ini berhenti. Verse 22. Ayat yang ke-22, Okay, let's skip that. mari kita lewati. He says, okay, let my king take and sacrifice whatever he wants. Verse 21. Ya, No, ayat yang- 22, right? Ya, ayat yang ke-22, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Here's an ox for the burnt offering. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran. I saw the picture of the ox on the screen. Saya melihat gambar lembu yang ada di layar ini, Means surrender. yang berarti menyerah, berserah, Submit to God. tunduk kepada Tuhan. And then he says, here, take it. Dan You dia can use it for your sacrifice. dan dia berkata, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran. Verse 24. Ayat yang ke-24, Can we all read it together? mari kita baca bersama saudara, Everybody. semuanya. 2 Samuel 24:24. 2 Samuel pasal 24 ayat yang ke-24. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa.
Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan perak dengan harga 50 shikal perak. This is very important. Ini sangat penting, saudara. He says, I will not offer to God something that will cost me nothing. Daud berkata, aku tidak mau membeli dari mempersembahkan kepada Tuhan dengan tidak membayar harga. Sacrifice has to cost you. Kalau saudara mau mempersembahkan sesuatu, saudara harus bayar itu. Worship has to cost you. Penyembahan itu harus ada pengorbanan dari diri saudara. Following God has to cost you something. Untuk mengikut Tuhan, saudara harus membayar sesuatu. Jesus said, take up the cross and follow me. Tuhan berkata, pikul salib dan ikuti aku. Jesus said, Matthew 28, take my yoke upon you. Dikatakan di Matius 28, pikulah kuk. Sorry, Matthew 11, 28 to 30. Maaf, Matius 11 ayat yang ke-28. Take my burden upon you. Pakai bebanku, Take my yoke upon you. pakai kuku, Follow me. ikuti aku. I will give you rest. Aku akan memberikan engkau istirahat. So there is something that you need to do if you want God to do something for you. Jadi saudara harus ada yang saudara lakukan supaya Tuhan melakukan sesuatu untuk engkau. If you want God to give you rest, it's not just come empty-handed. Kalau Tuhan mau memberikan saudara istirahat, engkau tidak bisa dengan tangan kosong. We cannot come to God empty-handed. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. There was a man during the 1 week, this is 1 week before the Easter, right? Yeah, on the Palm Sunday, what a coincidence. Yeah. On a Palm Sunday, Di minggu, Palm Sunday, that is 1 week before Easter. ya, 1 minggu sebelum Paskah. Next week, Easter, I will be in Philippines. Di Paskah yang berikutnya saya akan berada di Filipina. And today, they all go with the leaf, palm leaves. Ya, dan hari-hari ini mereka merayakan dengan daun palem. So the pastors told, Jadi ada hamba Tuhan yang berkata, everybody should bring palm leaves semua orang harus bawa daun palem and lay it on the altar. dan taruh di mezbah. Some of you can bring a cross, wooden cross, and lay it on the altar. Ada boleh yang bawa kayu, salib kayu dan taruh di mezbah. So everybody brought palm leaves. Jadi semua orang membawa daun palem saat itu. But the secretary of the church or the treasurer of the Ya, church, tapi ada seorang bendahara di gereja itu, stingy as he is, karena dia pelit, he didn't want to waste money to buy a cross or palm leaves. dia sangat pelit, jadi dia nggak mau menghabiskan uang untuk membeli daun palem ataupun kayu, salib kayu. He came empty-handed. Dia datang dengan tangan kosong. So the pastor asked him, Jadi sang pendeta bertanya, where is your sacrifice? di mana korbanmu? Where is the wooden cross? Di mana salib kayumu? He said, sorry. Then pastor said, no, you need to bring. Maaf, tapi pastornya berkata, kamu harus bawa. He goes back, picks up his wife, carries on his shoulder, Dan and dia- lays her on the altar saying, this is my cross. Dan I dia- lay it on the altar. Dan dia ke belakang, dia angkat istrinya dan dia taruh di mezbah dan dia berkata, ini korbanku. I know some of you didn't understand my joke. Saya tahu beberapa saudara nggak paham dengan candaannya. Same happens in India. Dan ini terjadi juga di I India. tell them a joke on Sunday, they laugh on Wednesday. Dan saya ngomong candaan di hari Minggu, mereka baru ketawanya hari Rabu. Many of us think we should be very serious before God. Kita selalu berpikir kita harus serius di hadapan Tuhan. Our God is not a serious God like you. Tuhan kita itu nggak seserius saudara. He's a joyful Dia adalah God. Tuhan yang penuh He's a sukacita. happy Dia adalah God. Tuhan yang He bahagia. rejoices when you rejoice. Tuhan itu bersuka saat saudara bersuka. There's nowhere in the Bible it says God cries in heaven. Tidak ada di Alkitab dikatakan Tuhan itu menangis di surga. The Bible says the Lord laughs in heaven. Di Alkitab dikatakan Tuhan tertawa di surga. Our God, Jesus is actually laughing because he's been victorious. Tuhan kita itu tertawa karena dia itu berkemenangan. The whole heaven is a place of joy if you don't believe that. Surga itu tempatnya sukacita kalau saudara nggak Tell your percaya. neighbor, heaven is a joyful place. Why are you so sad? Coba ngomong sama kanan kirinya, surga itu Come on. tempat yang penuh Talk to your sukacita. neighbor. Heaven is a Kenapa joyful engkau place. sedih? Heaven is a joyful place. Surga itu tempat yang penuh sukacita. You don't have to die to go to heaven. Engkau tidak perlu mati untuk ke surga.
You can enjoy heaven on earth. engkau bisa menikmati surga di bumi. Amen. Amin. Hello? Halo, You don't have to die and go to heaven. gak perlu mati dulu Oh, untuk ke the surga. earth is full of sadness, Mungkin bumi ini penuh dengan problem after kesedihan, problem. masalah demi We masalah, must suffer all our life while we are on the earth. kesusahan yang harus kita alami selama di bumi. It's true, Jesus said carry the cross, but he said, I am the cross. Betul, kita harus memikul salib, tapi Tuhan katakan dia adalah salib itu. I am. Aku adalah My salib burden itu. is light. Kuku itu ringan, My yoke is easy. bebanku itu mudah. Learn from me. I am meek and humble. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut So dan rendah what is hati. the cross? Being humble Jadi is apa- the cross. Hallelujah. Jadi apa itu salib? Yaitu rendah hati, itulah salib. I know. You never heard anything like this. Saya tahu mungkin saudara nggak pernah dengar hal seperti ini. We always think cross means suffering, persecution, pain. No. Kita selalu berpikir salib itu adalah kesusahan, adalah persekusi, tapi bukan. There is a divine exchange. Ada pertukaran ilahi. He took your pain on the cross and he made you gain on earth. Tuhan mengambil kesakitan kita di atas kayu salib dan memberikan kita hidup. He took your sickness and gave you health. Tuhan mengambil kesakitan kita dan memberi kita kesehatan. He took your curse and he made you a blessing. Tuhan mengambil kutuk kita dan memberi kita berkat. He took your poverty and gave prosperity. Tuhan mengambil kemiskinan Come on, kita somebody. dan memberikan kita kemakmuran. Bilang Let there be haleluya. joy in the house of Biar kita God. bersuka cita di rumah Tuhan. This Bible says, Alkitab ini berkata, in his Shekinah glory, there is fullness of joy. di kemuliaan Shekinahnya ada kepenuhan sukacita. I know you all understand English, you just came from America, but wait till she translates. Somebody needs to hear her in Bahasa, so please wait. Oke, saudara bisa tunggu untuk diterjemahkan dulu, baru nanti kita bersama-sama And then after bereaksi. she finishes, whether you understand or not, you just clap your hand and say, Hallelujah! Jadi setelah saya selesai, walaupun saudara ngerti nggak ngerti, pokoknya ngomong haleluya. In his presence, there is fullness of Di joy. hadiratnya ada kepenuhan sukacita. You need joy. Saudara perlu sukacita. Tell your neighbor, not me, Katakan kepada kanan kiri saudara, bukan sama saya, not me, you need joy. bukan aku, tapi Come kamu on, perlu talk to your sukacita. neighbor. You need Katakan joy in kepada your kanan kiri saudara, You need joy in your family. kau butuh sukacita di keluargamu. You need joy in your marriage. Kau butuh sukacita di You need pernikahanmu. joy in your workplace. Kau butuh sukacita di tempat You need the kerjamu. joy of heaven. Kau butuh sukacita dari The surga. devil is afraid of joy. Ada kepenuhan sukacita Tuhan. Nehemiah said, Nehemia berkata, the joy of the Lord is my strength. sukacita Tuhan adalah kekuatanku. And I know who is a weak Christian and who is a strong Christian. Dan saya tahu ada yang namanya orang Kristen yang lemah dan ada orang Kristen yang kuat. When you have more joy, Kalau saudara punya lebih banyak sukacita, you have more strength. engkau punya lebih banyak kekuatan. You are more strong. Engkau akan lebih kuat. When you have no joy, Tapi kalau saudara nggak punya sukacita, you are not strong. kau tidak kuat. So when you're sad, Jadi kalau saudara sedih, it means you're not strong. itu berarti saudara nggak kuat. Very simple. Sangat sederhana. If you want to be strong in the Kalau Lord, saudara mau menjadi kuat di dalam Tuhan, if you want God to be your strength, kalau engkau mau Tuhan menjadi kekuatanmu, you need joy in the Holy Ghost. engkau perlu sukacita di dalam Roh Kudus. Kingdom of God Kerajaan Tuhan is not eating nasi goreng, ayam goreng, bukan di nasi goreng atau ayam goreng. and drinking minum ais teh manis panas. Oh, Dan minum es teh manis panas. it's not eating and drinking. Itu bukan makan dan minum, Righteousness, tapi kebenaran, peace, damai joy sejahtera, in the Holy Ghost. sukacita di dalam Roh Kudus. Yesterday I was telling Grace, Kemarin saya ngomong sama pastornya ngomong sama saya, I like,
evening meetings or kakayar where I can make people dance, people sing, people run around like the way we did yesterday. Ya, saya lebih suka minggu sore atau KKR karena saya bisa buat orang itu menari, bisa membuat orang melakukan apapun seperti yang kemarin di Solo. I am a different preacher than everybody else on planet Earth and I'm proud about it. Saya pendeta yang berbeda dari semua pendeta yang ada di dunia dan saya bangga dengan hal itu. I am proud that I am humble. Saya bangga kalau saya ini rendah hati. You don't get it, it's okay. Saudara nggak paham ya? My job Tugas as saya a prophet of God sebagai nabi is Tuhan not to give you His word, tidak untuk memberikan saudara firman-Nya, but to give perkataannya. Jesus all the praise, all the glory, all the honor from Temanggung to heaven. Tapi untuk memberikan segala pujian, segala hormat bagi Tuhan dari Temanggung di tempat ini. I cannot send you back without taking what belongs to my God. Saya nggak bisa pulang dengan tidak mengambil apa yang menjadi milik Tuhan. God is not interested in your money. Tuhan tidak tertarik dengan uang saudara, He's interested in your heart. tapi Dia tertarik dengan He's hatimu. interested in your joy. Dia tertarik dengan He's sukacitamu. interested in your praise. Tuhan tertarik dengan pujianmu. It's not only the beautiful children singing and dancing. He wants you to sing and dance and praise and glorify God. Tidak hanya anak-anak ini saja yang menari dan menyanyi, tapi Dia mau saudara juga menyanyi dan menari bagi Tuhan. King David was a dancer before God. Raja Daud adalah seorang penari di hadapan Tuhan. So this is the altar God wants. Dan inilah mezbah yang Tuhan ingini. Not a physical altar, a spiritual altar. Bukan mezbah secara fisik, tapi mezbah secara roh. How many of you say yes to Jesus? Berapa saudara yang mau berkata ya kepada How many of you Tuhan? say yes to God? Berapa saudara yang mau berkata ya kepada Tuhan? Hallelujah. Haleluya. Come on, give a big clap to Mari Jesus. tepuk Come on, tangan come on, bagi come on, Yesus, come on, come on, saudara. come on. There is going to be a shift, Akan ada sebuah pergeseran, a transformation in the atmosphere. transformasi di alam roh, di atmosfer. The Lord told me, Pastor, Tuhan berbicara kepada saya about you. tentang engkau. I'm supposed to tell it to you in secret, Saya seharusnya ngomong secara personal berdua. but this is something special from God. Tapi ini ada sesuatu yang sangat spesial dari Tuhan. So amazing. Sangat luar biasa. When God told me to speak about the altar, Saat Tuhan mau saya berbicara tentang mezbah, this is almost a week back, sekitar seminggu yang lalu, He said, I'm sending you as a messenger Dia berkata, aku mengirim kau sebagai pembawa to pesan this church, Shekinah Glory. untuk gereja ini Shekinah Glory. God is pleased with the worship that comes from your heart. Tuhan disenangkan dari penyembahan yang berasal dari hatimu. God is pleased with the atmosphere of prayer in this place. Tuhan disenangkan dengan atmosfer doa yang ada di tempat ini. And God has placed a special mantle upon you. Dan Tuhan memberikan jubah yang khusus untukmu. The time is 8:88, Ya, waktunya menunjukkan pukul 8:08, saudara. which means Yang a berarti new beginning, awal yang baru, a new season, musim yang baru, a new breakthrough. mujizat terobosan yang I baru. will do a new thing. Aku akan melakukan hal yang baru. There is, whether you notice or not, I don't know, many people would have, I don't know whether anyone would have said that or not. Saya nggak tahu saudara menyadari atau enggak, ada yang pernah ngomong atau But I tidak. just heard it from God firsthand. Tapi saya baru aja mendengar dari And Tuhan. He said, Dan Dia berkata, He has put a mantle of financial breakthrough upon you. Tuhan memberikan jubah terobosan keuangan atasmu. A mantle for kingdom entrepreneurship, kingdom finance. Jubah untuk keuangan kerajaan surga. And very soon, Dan sebentar lagi, even as the world is expecting
a recession and a financial disaster, Walaupun dunia ini mengalami resesi atau kehancuran keuangan, God's going to honor you in such a way you will lay hands on the government people, you will lay hands on businessmen, and this nation shall prosper because of you. Tuhan akan membuat engkau menumpangkan tangan atas pemerintahan, atas bangsa-bangsa, dan bangsa ini akan makmur karenamu. The governmental people, Orang-orang di the pemerintahan, business people, orang-orang di bisnis, not just the ministry people. bukan hanya orang-orang di pelayanan. God is going to make you an authority even in the government. Bahkan Tuhan akan memberikan otoritas kepadamu atas pemerintahan. I am not a people pleaser. Saya bukan orang yang mau menyenangkan orang lain. I don't say this to please anyone. Saya tidak mengatakan ini untuk menyenangkan But I siapapun. heard it from God. Tapi saya mendengar dari And Tuhan. He said, you are going to meet my son on whom I have placed a crown of honor. Tapi Tuhan berkata, kamu akan ketemu dengan anak laki-lakuku di mana aku menaruh mahkota atasnya. And God is going to give you so much wealth and finances that you would send missionaries from Temanggung to all over the world. Tuhan akan memberikan begitu banyak keuangan, kekayaan supaya engkau bisa mengirimkan misionaris dari tempat ini. You will have mission school. Kau akan punya sekolah misi. You will train children to be scientists, doctors. Kau akan melatih anak-anak itu akan menjadi dokter. You're going to send many missionaries from here to Cambodia, Thailand, Laos, to the ends of the earth. Kau akan mengirim misionaris kepada bangsa-bangsa. This year, Pastor, Tahun ini, Bapak Gembala, a new season begins. dan musim yang baru dimulai. God will not allow my words to fall to the ground. Tuhan tidak akan membiarkan perkataanku jatuh He will sia-sia, bring it to pass. tapi Dia akan menggenapinya. The enemy wanted to lay his hands on you. Musuh mau menaruh tangan atasmu 3 times 3 kali. he attempted to attack you. 3 kali dia coba untuk menyerang kau Through people, melalui orang-orang, through sickness, melalui or through kesakitan, finance. melalui But keuangan. God said, Tapi Tuhan berkata, this is my son in whom I am well pleased. ini anakku yang aku senangi, aku And berkenan. he is in my glory. Dan dia ada di dalam kemuliaanku. When you are inside the glory, no arrow can pierce. Saat engkau berada di dalam kemuliaan Tuhan, tidak ada panah yang bisa menembus. No sickness can come against you, Tidak sir. ada sakit penyakit yang bisa menyentuh And engkau. God puts a mantle of healing upon you. Dan Tuhan memberikan jubah kesembuhan atasmu. Dr. John G. Lake mantle shall come upon you. Dr. yeah. John G. Lake. Jubah Dr. John G. Lake itu ada There is atasmu. going to be a healing revolution here in Temanggung. Akan ada kesembuhan di tempat ini, di Temanggung. From all over the world, people will come and get healed in this building, in this place. Dari seluruh dunia orang-orang akan datang dan disembuhkan di tempat ini. And many businessmen who lost their business will come and you will pray for them. They will get back Dan orang- restoration of their business. Dan orang-orang yang punya bisnis yang sudah mungkin kehilangan, dia akan datang dan engkau akan berdoa bagi mereka dan mereka akan dipulihkan. So there is a healing mantle upon you, sir. Jadi akan ada jubah kesembuhan And atasmu. you're going to say cancer being healed. Engkau akan berkata kanker disembuhkan. This place is not a hospital but like a medical college. Tempat ini bukan seperti rumah sakit tapi seperti rumah kesembuhan. Church is not a hospital Gereja itu bukan rumah sakit where we bring the sick people. di mana mereka bawa orang-orang sakit. Church is a medical college Tapi gereja itu adalah tempat kesembuhan, where we mujizat. train healing evangelists. Ada evangelis kesembuhan. People from around the world will come here and learn to be an evangelist under you. Orang-orang dari seluruh dunia akan datang dan belajar bagaimana menjadi penginjil So melalui there's engkau. a healing mantle that God has placed upon you. Ada jubah kesembuhan yang Tuhan taruh atasmu. And number 2, there is a financial mantle God has placed upon Dan you. yang kedua Tuhan memberikan jubah keuangan And there atasmu. is a governmental mantle God has placed upon Dan you. ada jubah pemerintahan yang Tuhan berikan A atasmu. threefold anointing, threefold mantle of David is already resting upon you. 3 kali pengurapan, 3 kali lipat urapan Daud ada atasmu. I see even in my spirit, Saya juga melihat di roh saya, top governmental people, even from Jakarta, will come and sit in these chairs. orang-orang pemerintahan bahkan yang teratas dari Jakarta akan duduk di tempat ini. The people in the government, people in the high offices
will come and ask you to bless them and pray for them. Orang-orang dari pemerintahan yang tertinggi akan datang dan meminta untuk The didoakan. time has come for God to honor you. Waktunya sudah tiba untuk Tuhan mengangkat The engkau. glory of the later church will be greater than the glory of the former church. Kemuliaan gereja yang saat ini akan lebih besar dari kemuliaan yang dahulu. Such a great glory that's going to rest upon this church. Ada sebuah kemuliaan begitu luar biasa di atas tempat ini. And even as today is the today is the day of Esther. Dan hari ini adalah hari Esther. The hand of the Lord comes upon you, Ibu Gembala. Dan tangan Pastor's Tuhan wife. ada atasmu, Ibu Gembala. Your ministry has not begun yet. Pelayananmu belum dimulai. I see you traveling to nations. Tapi engkau akan ke I bangsa-bangsa. see you in Israel very often Saya melihat engkau sering ke Israel. with a team of intercessors, Engkau adalah seorang pendoa with a syafaat. team of worshippers, Akan ada tim penyembahan. with a team of business women. Ada tim pebisnis-bisnis wanita. And they will go and get themselves charged in Israel. Dan mereka akan pergi dan akan disegarkan di Israel. God's going to anoint you to raise many Esthers of this Tuhan generation. mengurapi engkau untuk membangkitkan Esther di generasi You ini. can't remain silent because Esther is watching you from heaven. Engkau tidak bisa diam karena Esther melihat engkau dari surga. There is an anointing that is so strong in this place. Ada pengurapan yang begitu kuat atas tempat That this ini. evening when I come, I may lay hands on you and pray for your breakthrough. Nanti sore saya akan datang dan akan menumpangkan tangan atas saudara dan berdoa untuk terobosan. Pastor, you won't believe. Pastor, engkau tidak akan When the percaya glory of God is upon me, saat kemuliaan Tuhan ada atasku, when the anointing, the mantle comes upon me, saat jubah pengurapan itu ada people atasku, standing in the door, people standing near the door with cancer, the cancer disappear from the body. orang yang berdiri di pintu dengan kanker itu akan hilang dari I tubuhnya. release that mantle in this city of Tamango. Aku lepaskan jubah itu atas kota ini Temanggung. Cancer will disappear. Kanker akan hilang, Sickness will disappear. sakit penyakit akan hilang, It will become a news report. akan menjadi berita besar. Even as I close now, Pejamkan mata semua saat ini. can we all stand up to our feet? Mari kita berdiri bersama-sama. Can we all just stand up to our feet? Even as the time is 18. Dan waktunya menunjukkan pukul 8 lebih 18. The Lord says, Tuhan berkata, Deuteronomy 8:18. Ulangan 8 ayat 18, 8 chapter 18th verse. pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. This is not just only for our dear pastor. Ini tidak hanya untuk Bapak Gembala, He takes that anointing that is upon him and releases it upon everybody. Tuhan menaruh pengurapan yang ada atasnya dan melepaskan itu untuk semua orang. The word of God clearly says, Firman Tuhan berkata dengan I jelas, give you the power Aku memberikan kau to kuasa produce wealth. untuk menghasilkan The wealth kekayaan. of the nation will come to you, Kekayaan bangsa-bangsa akan datang to the house kepadamu, of God, kepada rumah for the Tuhan, kingdom of untuk God. kerajaan From Tuhan. here, Dari tempat the ini, kingdom of God built around the world. kerajaan Tuhan akan dibangun di seluruh dunia. I give you Aku memberikanmu the dunamis, the power, dunamis, kuasa, kratos, kratos, strength, kekuatan, skill, keahlian, technology teknologi from heaven dari surga to manufacture wealth, to create wealth. untuk menghasilkan kekayaan, The wealth, the kekayaan, kingdom wealth, kekayaan surga, the wealth from heaven. kekayaan yang dari The surga. blessing of the Lord shall make you rich. Berkat Tuhan menjadikan engkau kaya. No more sorrow will Tidak come ada to lagi us. kesakitan yang akan bertahan. Kesengsaraan yang akan bertahan. Glory, glory, glory. Glory Jesus, I love you. Thank you, Lord Jesus. Holy, holy, while you look Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy, holy, while you look worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy. Everybody together, everybody.
everybody. Mari bersama-sama saudara. Who are you, Lord God? Worthy is the you are oh, Masianda, Masianda, Masianda. Every eye closed. Mari semua mata terpejam. The anointing is so strong in this place. Pengurapannya sangat kuat di tempat ini. If you are struggling for financial breakthrough, Kalau saudara sedang bergumul masalah terobosan keuangan, if you're a businessman or a businesswoman kalau engkau seorang pengusaha and you need this anointing dan kau perlu pengurapan ini to come upon you, untuk datang atasmu. would you love to lay your life on the altar? Kalau saudara mau memberikan hidupmu di mesbah Tuhan, In this place, di tempat ini, as we honor the names of God, saat kita meninggikan menghormati nama Jehovah Tuhan, Jireh, the Lord my provider, Jehovah Jireh Tuhan penyediaku. as we honor the name of Jesus, Saat kita menghormati nama you need Tuhan, your financial breakthrough. engkau butuh terobosan keuangan. I would suggest you leave your place, come in front. I would love to pray for you. Saya ingin saudara maju ke depan, saya akan mendoakan saudara. I will pray again in the evening, Saya akan but mendoakan right juga, now, mendoakan juga di because the sore Lord hari. told me to tell this, Tapi saat ini, come right in front. I want to pray for you. mari datang ke depan, saya mau This is for mendoakan financial saudara. breakthrough, Kalau saudara butuh terobosan spiritual keuangan, breakthrough. terobosan roh, Something is happening in the atmosphere. ada sesuatu yang terjadi di alam I roh. see the angels of finance in this place. Saya melihat malaikat-malaikat keuangan ada di tempat I've ini. never done this before, Saya tidak pernah lakukan but ini the Lord told me sebelumnya. to do it today. Tapi Tuhan menyuruh saya lakukan itu hari Today, ini. Hari ini. I see angels of finance, Saya melihat malaikat-malaikat angels of keuangan. breakthrough. Malaikat-malaikat I terobosan. see angels with arrows, Saya melihat mereka dengan pemanah. arrows of destiny, Ada panah-panah arrows destiny. of victory. Panah-panah kemenangan. I request Pastor to come on the stage, please. Saya meminta Bapak Gembala untuk datang I ke request depan. Pastor and Pastor's wife to come up. Bapak dan Ibu Gembala untuk Please, datang this ke is very depan. important. Mari, ini sangat penting. Elisha said Elisa berkata to the king of Syria, kepada Raja Syria, to the king kepada of Israel, Israel, when he fights against king of Israel, saat Syria, dia berperang melawan Raja Israel, Elisha said, Elisa berkata, shoot the arrows. lepaskan panah, tembakan These panah. are arrows. These are arrows of deliverance. Ini adalah panah kelepasan. And when you shoot those arrows, Dan saat engkau menembakkan panah itu, as many arrows you shoot, so much victory you get. sebanyak engkau menembakkan panah itu, sebanyak itu engkau akan mendapatkan kemenangan. Today the Lord is telling you, dear pastor, Hari ini Tuhan berkata kepada engkau, Bapak these are the Gembala, arrows God is raising ini for you. adalah panah-panah yang Tuhan bangkitkan bagi These are the engkau. arrows of destiny. Ini adalah panah-panah destiny. These are the arrows of breakthrough. Ini adalah panah-panah terobosan. As you shoot them in the spiritual atmosphere, Saat engkau menembakkan itu di alam roh, they will bring victory to the house of God. mereka akan membawa kemenangan They kepada will bring rumah Tuhan. finances to the house of Mereka God. akan membawa kekayaan kepada rumah They Tuhan. will stand with you and support the missions. Mereka akan berdiri bersamamu dan mendukung As pelayanan. a prophet of God, Sebagai nabi Tuhan, I declare and decree aku mendeklarasikan the mantle kemenangan. of Dr. John G. Lake, Jubah Dr. John G. the Lake, mantle of Smith Wigglesworth, jubah Smith the Wigglesworth, mantle of Maria Woodworth Etter, jubah Maria Woodworth Etter, the mantle of Catherine Kuhlman, jubah Catherine Kuhlman, the mantle of Amy Semple McPherson, jubah Amy the McPherson, mantle of Mother Teresa, jubah Mother the Teresa, mantle of Esther, jubah the Esther, mantle of Deborah, jubah the Deborah, mantle of Joseph, jubah the Yusuf, mantle of Daniel, jubah Daniel. for this generation, Untuk for generasi this ini, generation, untuk for generasi this ini, generation. untuk generasi ini. The Lord Tuhan has taken that mantle from another person and He has put it on you mengambil jubah itu dari orang lain dan memakaikannya because kepadamu. you are David. Karena engkau adalah Daud. You have the heart of David. Engkau punya hati seperti You have the Daud. heart of worship. Engkau punya hati penyembahan. You have the heart
of surrender. Kau punya hati yang You have a berserah. heart of obedience. Kau punya hati yang penuh And ketaatan. because of you, Dan karena engkau, nations of this world will be blessed. bangsa-bangsa di dunia ini akan diberkati. As I see the flags, Saat saya melihat as I bendera-bendera, see in every country, setiap negara-negara, I prophesy to you, Pastor, aku bernubuat atasmu Bapak we will Gembala. have mission in every nation. Kau akan punya Mission misi in di every setiap nation. negara. Every Di setiap nation. negara. Palestina, Filipina, Palestina, England, Filipina. France, Canada, all over the world. Seluruh dunia. God is sending you, Tuhan mengirim engkau. sending your children, Mengirim anak-anakmu. sending your grandchildren, Mengirim cucu-cucumu. sending many generation, 1,000 generation Mengirim generasi, ribuan generasi. to the nations of this world Kepada bangsa-bangsa di dunia to build ini. the kingdom of God. Untuk membangun kerajaan You're a Tuhan. kingdom builder. Engkau adalah yang membangun You're not just a kerajaan. church builder. Bukan hanya membangun gereja. Kingdom builder. Membangun kerajaan. Kingdom builder. Sang pembangun Like the way kerajaan. God helped you to build this church. Seperti Tuhan membantu engkau All mendirikan over gereja the ini. world, Seluruh dunia. you will see breakthrough. Engkau akan melihat terobosan. That's the reason why God sent me here. Itulah alasan kenapa Tuhan mengirim saya ke tempat As ini. the clock is 8:27, Seperti waktu menunjukkan the Holy 8:27. Spirit, Roh Kudus. Spirit of holiness. Roh kekudusan. Romans 8:26 and 27. Roma 8 ayat 8:26, 8 ayat 26, 27. 27. It says, when you do Dikatakan, not know what to do, saat kau tidak tahu yang harus apa yang when you harus do not know dilakukan, how to pray, saat kau tidak tahu bagaimana berdoa, this church is not built with money power, but the prayer power. gereja ini tidak dibangun dengan kekuatan uang, tapi dengan kekuatan doa. This church was built on the knees of this man of God. Gereja ini dibangun dari lutut orang yang dikasihi Tuhan ini. Sound of prayer. Suara doa. I hear the sound of heaven. Saya mendengar suara I hear surga. the sound of prayer Saya mendengar suara from doa this place dari tempat ini to the nations of the world. kepada bangsa-bangsa di A dunia. prayer mantle, Ada jubah doa, prayer anointing, urapan a doa, wave of prayer, gelombang a doa, wave of revival. gelombang lawatan. Very soon, Sangat dekat. these feet Kaki ini will step in the shores of Australia. akan berada berdiri di pantai Will step Australia. into the shores of New Zealand. Akan berdiri di pantai New Zealand. And the kingdom of God will be built in that place. Dan kerajaan Tuhan akan dibangun di tempat. Come on, clap your hand and say thank you, Lord Mari tepuk Jesus. tangan dan katakan terima kasih Yesus. Even as I request Pastor to come and help me to lay hands and pray. Saya meminta Bapak Gembala untuk membantu mendoakan. Please come, sir. Let's go Mari and pray. Bapak Gembala. Hallelujah. Hallelujah. Yes. I need some helpers here. Saya butuh catcher. Hallelujah. Financial breakthrough. Terobosan keuangan. Silver and gold have I none. Perak dan emas. Silver and gold I don't have. Saya tidak punya perak dan emas. But what I have, Tapi yang saya the punya name of Jesus. nama Yesus. The name of Jesus. Nama Yesus. Holy, holy, holy. A leader. God wants you to be evangelist. Tuhan mau engkau menjadi penginjil. Don't give up, my brother. Jangan menyerah. I know it's tough. Aku tahu ini sulit. I know it's warfare. Saya tahu ini peperangan. Don't give up. Tapi jangan You're a menyerah. fighter. Engkau adalah pejuang. You're a warrior. Engkau adalah You're a pahlawan. soldier. Engkau adalah tentara. Rise up Bangkit and fight dan berjuang and get the victory. dan menangkan pertempuran. Because many will come to Jesus because of you.